তো দেখুন ফ্রেন্ডস, আলুদম পুরা রেডি করে দিয়েছেন। এখন আমি দই পান तो ये मैं लूण टिके स्वाद अनुसार दे दूँ। दही दिए परजी दी तो परजीवा लगी थी किसी ना खाली सोर्स सुखा मिर्चा और मिसिंगा पत्र देखिए परजी तो कढ़ई गरम नहीं हुए थे। कढ़ईटा गरम हो सारू आगर मुझे तेलटा पकईदेली न तेलटा गरम हो परजी देमी परजी देकर मुई कढ़ई तीन बड़ा के छाणीदेमी। दही तो परजी दिए फ्रेंड्स कढ़ईटा तपी गलान आज तेल टे देकर बड़ा के छाणी बसनी।
ଏନ୍ତା କରି ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ସବୁ ବରାକେ ଏଛେନ୍ ଛାଣିଦେମି। ବରାକେ ବେଶୀ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ମାନେ ନାଇଁ କରିବେ ଛାଣିଲା ବେଲେ ଏତ୍କି ହିଁ କରିବେ। ଏତ୍କି ରଖିଥିଲେ କାଣା କି ତାର୍ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସି ପୁରା ସେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ପୁରା ପୁଇ ପୁଡ଼ା ଦେଲେ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତାର୍ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଏସି। ତ ମୋର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ବରାକେ ଏତ୍କି ହିଁ ରଖ୍ସି। ତ ଏଛେନ୍ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯାହା ବରା ଅଛେ ସେଟା ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଇଁ ଛାଣିଦେମି। तो मैं बड़ा के छाणसी देखुन पला टी पान हाथ बागे रही जासी तापर एंता कर मझी दोना कर कोना कोना कर दे करी तो मुझे ये जेन छानी है सब बड़ा मन को दही से पकईदेमी